Hi guys! Welcome back to my channel and yes, alam ko kung bakit kayo nandito ngayon kasi 'di ba nakikita nyo naka-turn off yung comments sa video nyo and kaya ako lang naisip gawin to kasi ang dami kong nakitang YouTubers na nagtatanong kung paano nga ba i-turn on and off yung comments sa YouTube nila and hindi nyo na kailangan ng laptop para gawin to, cellphone lang okay na as long as na-download nyo na yung YT Studio na app para magawa nyo to. Okay, so para matuto kayo, let's get started. Okay, yan yung YouTube channel nyo and yan yung video na walang comments. Click nyo yan. And then, scroll down. Nakikita nyo comments are turned off. Balik nyo lang sa screen display nyo. And then, hanapin nyo yung YT Studio na app. Dapat na-download nyo na yan. Click nyo lang. And then, yun yung video na walang comment. Click nyo ulit. And then, i-click nyo yung mukhang pencil na yan sa taas. Yan. Click nyo lang. Tapos, makikita nyo yung advanced settings. Click nyo yan. And then, scroll down. Makikita nyo yung comment section. Nakalagay, allow comments. So, hindi siya naka-blue. Dapat naka-blue siya. I-click nyo lang yung tab na yun. Blue na siya. And don't forget to click save. Yan. So, nakalagay edit, save. And then, balik ulit kayo sa screen display and sa YouTube channel nyo. Click nyo yung video. And scroll down para makita natin kung may comments na. And there, may comment na. Naglo-loading na siya. Pwede na kayong magsulat. Ayan, makikita nyo yung comments. And pwede na kayong magsulat. So guys, ganun lang kadaling mag-turn on and off ng comments natin sa YouTube by only using our cellphone devices. And sana magawa nyo to ng maayos. And I hope nakatulong ako sa inyo sa mga katanungan nyo. And please let me know down below sa comment section kung may mga gusto pa kayong malamang tutorial para maituro ko naman sa inyo. Okay, bye-bye!